amuyo kadi. Amuy kadi iti maysa kadagiti kalalatakan a merienda wenno sinam iti jay Filipinas ket naala tinagan na gapu iti wagas apan nakakaan na ti halo-halo kayat nga sa wen naglalaok wenno iti daytoy a sentido kayat nga sa wen paglalaoken dagiti na duma-duma nga ingrediente. Halo-halo. Yummy. See how smooth it is? Really smooth. You really have to mix it all together because if not, you'll not be able to taste the special ingredients in the bottom. Dagiti ingrediente talaga na special da. Mangrugi iti presko asaba. Tikaong ket kaslatabi na samit ken nakilnet a bunga tinipa nagtugtubo jay Filipinas. Tinata de kokomet ket isu daytay gata tinyog. Daytay na samit nga red beans ket may sapay nga naimas nga ingrediente. Ti anangka ket makay-ayo ti samit na agraman lamuyot na. Ti makapuno ket may sangan isang sangayan na klase tinyog ijay Filipinas. Nabagbagas ken naimas ngem ti ordinaryo anyog. Tinapino apan nakakaskas na nga ice wenno yellow, pagbalilen na ti halo-halo ang makapabang-arik na. Ti gatas kondensada, nayunan na tinasamit ken nananam araman na. Timet pinipig wenno inruban ket pasarangsangin na, daytoy a sinamit. Ket ti ice cream nga ube, iso ti agbalin, apan nakakorona na. I like the ube flavored ice cream. You can taste the fruits, the real fruits. That's the special about it. That's why I like halo-halo. I grew up with halo-halo, so it's in a culture. It's kind of unique, it's different, it's great. Makes you feel good. Yeah, it's refreshing. Yeah. Mix it all together. And the flavor mix, just like our culture here in Hawaii. I love halo-halo. How is the best? Yummy, yummy.